Elo anetego mondoka samalo chaque nyahinde la chateau lo shilo hoso lo shishwelo wa papa kakiso papa conseiller hata chucha dikoma ele aki pape hata chucha dikoma Raymond pape hata chucha dikoma akutama male papa chucha penge chucha shem penge Paul la mama Shako Shako adikoma ehomo lo ononyi wa kinunukame la kama diva la kunyane la minga papa ihata chucha dikoma akotoka lasa kakinde école primaire la wembo nyama lo laka wa méthodiste teko lo retene da makindi lo mbotoka lasa aki otolele asungu akolanga kifula nedaki la discipline fula akila ja kicha ndo akila yimba ifula lo kalasa eko héritage wa kumbu vombele lo tatete mala dole ana dole asikumbu akina papa ihata la makanda shidi ya kalas wako utomila toka mbole mulo 1962 lakata kukombe oko ombecha akakambeleko la soni la kolamelo ko iwanja ande wakenyi kolamelo yande bakawa yo tomaka yoja chef d'école malo becha kumboja chef d'école malo chef d'école wakayo sekolaka jala kalima ya monja malakatako la makanda komela kalima ya monja toujours oko chef d'école akakambele koto dinena okone wakayo au commissionnaire directeur de l'école primaire la kona luwa lo kongo wono nyoto da kasale examen pa concours kaka wasalaka la lodja da mbeta directeur de l'école primaire ko akete directeur lo école primaire ona luwa to akona luwa chutakole akona luwa takole etenyi la katako etenyi la kalema monja etenyi la kona luwa etenyi la wembo nyama etenyi la kalome la nyanga okono nyoto okone mala wembo nyama mala kalema ya monja papa akaila wembo nyama mala wembo nyama paka wosekola chala usumba na makinde ndo trésorier ka district da wembo nyama au niveau à église méthodiste tout en étant directeur de l'école primaire Usumba malo Usumba bako sekola chala ka lomembe malaka lomembe waka osekola chalo duku malo duku waka osekola chalo kondokoko malo kondokoko waka yokaloya la wembo nyama lo sumba wembo nyama malo sumba wembo nyama bakanda yo yala ka conseiller ka enseignement maternel et primaire conseiller résident la wembo nyama polo ama oyendo shisha lomu lo mondo kasama lo shibikumi chaque nyahinde la château lo kinunukame lo nunupende pardon la bikumi la d'ivoire kone aki oto la katoda lo esprit wa kamba lutumu esprit wa discipline esprit wa honnêteté do esprit wa bosa conscience la tondo ka problème che
Oui, Molière a déjà dit quelque chose. Chaque fois quand nous sommes là où vous habitez, je vois qu'il y a des fleurs. En bas de ces fleurs, on a écrit Molière. Quand j'ai vu Molière, je me suis rappelé très bien que Molière a dit quelque chose. Il a parlé de la discipline qui est la grande base. Il a dit que dans la discipline, il y a la morale. Et dans la morale, il y a l'intelligence. Il y a d'autres sortes d'éducation qui sont là-bas, qui dépendent de la morale. Puis il a dit que quand il y a la morale, il y a de l'ordre. Quand il y a de l'ordre, il y a un travail qui est déjà, qui peut être apprécié. Donc, celui qui est discipliné a le souci d'un travail bien fait, comme nous avons ici un travail bien fait. Aki un grand rassembleur parce que oyadi atu akayaka malangelo oyadi na mbe akike paka loloi la mele akiona la kuto loloi et la yoteketa en passant ka aki ona le nondo lo famille ka ukifula famille ka uke unimania la malaka anga memala la teketa famille mete ukifula akona le nondo akina wakoyele fula c'est en passant banyewe yami ndo porte mi à la connaissance et opinion parce que ato ayokani akone lokumbuka akeso edimba kana shote ekwe edimba shote ekwe wanje lokumbuko wanje ko lokumbuko wanje kadi eso la kutola papa la cheso osoka kote Papa Adula qui est le pionnier ka musique wataho mama polo lo shilelo Papa Adula Odimba Adula waki mula nyembe lembe sanku kotondi de la kembe parce que ato akina atifula musique wakinde wakalanga kefula Papa Adula kakicha Papa Jamba Penge Marcel Koye Dimba ndeka kawecha wohapoma losese wohapoma guitare alors Papa Adula akecha ndakina Odimba Embeya Jean-Pierre difumba halote nyama lakila wembo nyama akecha akina Beko Ofelo Oseikolo leke la kindo akawaicha efula même mishiki ako bakatete mala Papa Jamba ava akandemvo ondeta njo Odimba Adula la kawele kala na Kinshasa pena Jamba deta unjate lambunda Odimba Adula Odimba wa Papa Adula ayu ndeka yu kitalo musique ko mete do ila to teketa koto to yala okone Odimba ko kitelo musique baso chele da nyoki ada pate hata aki enondo otemoto la Odimba Jamba la Odimba Embeya donc Odimba Jamba ko edimba neda owanji kunjo komo Odimba ahone Odimba ndakindelo bakisola ko owanji kaka yokoma Odimba bakinde koye Dimba kakawe yakato koye Dimba bakayo hena pena Jamba malo kongo apena Jamba ambushisho kungo wake nyone tokalo ya gidar paka lodi kidadaki Papa Jamba bakawa yoshaka Karoza kele la gidar ka kumbo Karoza ka Papa Maro njo parce que do Papa Maro ndela akahumaka kunjo chika kunjo yala osambishi jandola amundo cho lo retraite ok osokele keneka kamalangi muta brièvement le lokumbu na Pape Hata c'était
un monument chouato ayo chikala vivant lo mémoire wa kiso ahala na to kakanya so mbiaka mite loshila lelo la wembo nyama la kisangani la putu le marron le wa mama Christine atoche te kolukania papa ja sodule ne ola lubumbashi voche le kolukania likambo da pape hadi mfana kadmite kubuko to che shomi shaka to che wane bile la sokame ndo wane woho to kanyita pape hata shumba shaka lusake fula lusaka hakoki lusaka je kalika asele mbonyama lena akanda kambi lotumu ase kona lo wale na akatali akatecha plus de temps lo akuli wakamachi che wakachupa pe hata la kata kokombe la kona loa la kalema monja la kalomembe la nyanga la lo somba wembo nyama lo duku donc ahola so che shumishaka ana bangelo che osaka akoki ambo komialaso na mnyosha osaka ato che moyefula ana ngombe moyo aso le saka heyama otole to kinyoko eko pharmacien Jody eko tomotile très pivotal lo famille biologique kaki papi hata chucha di koma pharmacien Jody et hata papi hata lende oko l'enfant cadet le témoin qui a payé hata mais en même temps on a qui a payé hata à côté anakambe y compris mais c'est Rodi Chocha Rosaline Chako Ihata Maron Ihata qui vous parle Amomba Ihata Armand Mukang Ihata MB Jean-Pierre Ihata Jody Ihata Jamba Ihata et Osembe Ihata. Alors, Papi Hata, Akakato da Uraka n'y expliqué et pharmacien Jody. Accent Walanga Mimbidja et le Lomia Ika qui Papi Hata. Je voudrais normalement dire que Papi Hata Kavo puisque Dieu l'a voulu. Pourquoi je dis ceci? Papi Hata qui est dans la face à face la Nyoi 2 fois le Loseno Akinde. Mbalakatondo l'événement Wamulele. De jamais raconter kama ukilo senola kimi papi hata akongelo shene ato asatu wata chanya mulela ya chanya soda atayangi kanda papi hata ku papi hata tala olu zigzag le zigzag keko mbaka wucha jusqu'à ce que mulela mbuyunda na la soda ku bondu chikala dando kunde tete malandawo lutada tondo. Alors naka we pandanyo ikangako weke mazambe hako kipandanyo ikangaso ponjo kavo kukandaka waya kukandiwa takuchanya kuatala olu zigzaga kwe havu. Deuxième fois kakande papi hata nyoyi chaque fois tomu kaka wembone akahumana la tabwe kunde ko mbetola diminjo ya mbola kawumbola teno oso peut-être que ma mette puisque papi hata Omana la table, kokonde ko mbetola. La maki de trésorier, akata chokato futa ato, ndamu chalamanda, et il n'a jamais été là, à l'ayé, alors Akilo Vespa, Atachu, face à face, la dimbwe sato, takawe male, la teambuka, à peu près 3 mètres, malama kinde, et nda, lokondo andendendame, il a perdu le sens humain pendant quelques secondes. Dès qu'on a raisonné ce qu'il fallait faire ou rien. Alors, Akidimbwe Pende Dawadi, la Kimbwe Komi. Kokimbwe Komi, ça la juste, Kodimbwe Dawadi Pende Mbotolwa Sonse, ye on est chalombo keke, non est chalombo kakene, Kokimbwe Komi, Kande de Fula.
chikala en face comme ndakape hata face à face ngane. Alors même la cholo mututu kambo ya retrouver konde mbitone no dimile kona penge dimile kona kikoi dimile ko wanji le ko tachu lokendo la midimi ke maluto la di kambo dimile kona zambi chato futa falanga ye église méthodiste mbatama chato futato nyombecha dimichu ko kimbwe komi sala juste kikina kodimbwe ndopende kalula to konde tete mala teketa kodimbwe ndopende to kalula charadio kokimbwe komi ambu moto unyako to dimbwe ndo che charadio pape hata konge la courage kakadimola mutu twande konde accélérer laso mbakanda lao ila makanda yu tutote kondoso atutu lakayange mbudaka daira kuto mochira kayemba kakoni pape hata ntalawo aita chomu tutu kwambe nuto mocha yembe koni konde meme mututu kumbutone no la homanya dimbwe sato vo mbe akanjala we konja mbichanya kicha koni ahema tochu kwa tenda kilo kumbala mambala akanda yange kosha papa malumu tutu. Alors papa kaenjo déposer la kulo ankelo kakira o kaya ya kotoko atochewa kotolo mfutone dimbwendo we ko ambo la ambo ndawanya mefula. Alors papa kayongala wa trop akaonge traumatisé pendant quelques semaines akongo hospitalisé l'hôpital wala akula wembo nyama ele dambita okondo wa pape hata akiwaka akanyote pharmacien jodi ndake tete fula kalanga ka anango efula atoche bakalangelo surtout utolalanga mbeka dimi lokala sakamika tondo ka l'école primaire la corona loa et là qu'il a 21 sur ses pas 39 qu'on démomala ko complètement pembola metato kenyo et alors ndakata tembecha kamila dikolo deuxième année kalu primaire lamboyo komala c'est quoi sixième alors mala so konde continuer et puis mama kama yo komala so jamais à la troisième et puis la ka continuer là kamalongo la certificat à 86% et ndembele mi makanita ndombi cha félicitations ko ate du melambo cheye mais je crois que lo yimbayela ye je crois que akakokecha ça la plus parce akamanja huanya alors kene kakamena kati ko wulu ko très dur et ko très comme dur les sochwana nya qu'au moment où je vis kene cheka chami j'aime la perfection naka ke ma perfection ce n'est pas dango talanga mimbo toloko et puis oseko ADN kakachike pape hata marque kandelo lo senola akimi lo saka yamali atochewa kato supporter pour le chidelo et ko etenakeli très dur mais pape hata ko akumboka okefula et là que la France ni ko la maman Rosalie Okita le Canada ni ko la maman Lilinje Kakasanga kanjo au sommet très proche la papa et puis l'Afrique du Sud ni ko la Messenjo Toleko la Lubumbashi ni ko la Pakayembe la na Belgique te ko la docteur Oboyi apo kende umanye wichikoi boko oncle kaki papa ndemi aka papa ti ko shende laso te kola a to wele uruani mais je crois très bien le tema ami et puis les quoi sincère mikema la woma wakumbo d'ambite limite je crois que l'anjo il y a des gens qui ont quelque part loi coin anja wele pape hataka marqué plus que shwanande atua ko lange ndunda kalanga ka atuweka efula
nyake nakala kula wembo nyama ndayo satu naka utuambo ya l'ISP kundo kadi kuleta mpitiase aywa supporter aywa satu malawa ukundo koko voncho tokala kuna sita wembo nyama kukalola kama samti cha akawo davo tutu yanga tango dande oko che désir da kinde da tola anawa tetela cha tondo dimila nomba zambi da zamba akimanyalu quelques jours yambo chikalolo senola akimi que ce soit par le canal de Wembonyama TV Monde, que ce soit par des canaux gouvernementaux ou bien l'instance tchè akimania sale et quelque chose lo hakayange pape hata sala d'éducation da auto tchè la langa cha tondo ahone paka auto la ludikila da kimi na kumbura kimi auto tchè la langa cha tondo la diminanga kimane andi to hembe da tonya la kaso de kuwendo auto cha tondo lo saka yamani ana wongombe lo saka le kumbuka pape hata che mais Redi Rosalie Armand ana che weta should nous représenter l'union so et da teketa quelques mots lo kumbola ki papa kaso koto chiki et da ana angeso anande walu Wembonyama TV mboka na mbeya akinde lo saka heyama